ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। 6 ସେମିଷ୍ଟାର DSE3 ର ୟୁନିଟ୍ 1 କ'ଣ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର টেক্সট বুক ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବହିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବହିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ତ ତାହା थोड़ी ने गाइड्रु आसो गाइड्रु तो किसी आसोनी आउ रहा जदि तुम बहीटे संपूर्ण भाव आलोचना कर तेज तुम कौन तुम सर्ट क्वेश्चन आसू कि एग्जाम लंग क्वेश्चन 15 मार्क पकई जाऊ जब तुमने बहीटे संपूर्ण भाव बुझी तेज एग्जाम जेकोसी क्वेश्चन आसे तुम एटेंड कर बुझी हूँ जब आम बही को फॉलो करिया तेणुक तो तुमको मो टेक्स्ट बुक डायरेक्ट पढ़ुची आम देखा जो जगन्नाथ जनाण कवि सूर्य बलदेव रथ केमी लिखिं एटा जगन्नाथ निमंते केमी जनाण जन जनाण कौन भजन जनाण से भाव में से भगवान निकट में से निजर दुख को प्रकाश कर जनाण बुझीला तो सहीटा ही तो चलते आ भिडियो को डेरी नक आरंभ करिया देखो पढ़िया देख क्षीरमय सिंधु जेमा जीव बंधु तुम्हें तो जगत पति तार ये कौन कहले ना क्षीरमय सिंधु क्षीरमय कौन माने क्षीरमय संसार रूप के संसार रे क्षीरमय सिंधु माने क्षीरमय सागर जोटा कि सिंधु माने कौन समुद्र है समुद्र एवं जेमा जीव बंधु जेमा समस्त जीवंकर बंधु किए ना प्रभु जगन्नाथ से निकट में से जन जे तुम्हें तो जगत पति तुम्हें तो समस्त जगत ईश्वर तुम्हें ही तो जगत पति टेकी सम दृष्टि पताका को पुणी ये कि पक्षपात रीति हे महाप्रभु से जन कौन ना टेकी सम दृष्टि से तुम्हें समस्त प्रति समान दृष्टि पकाउच पताका को पुणी देखो टेकी सम दृष्टि पताका को पुणी अरे तुम्हें समस्त को समान दृष्टि देखुं संसार किंतु ये पक्षपात रीति कहीं हे महाप्रभु से कवि बलदेव रथ से कहते कौन कहते ना संसार में तुम्हें तो समस्त प्रति समदृष्टि पकाउच और समस्त को तुमने एक दृष्टि देखुच किंतु मो पाई ए पक्षपात रीति कहीं मत एत अवहेला कहीं मोर दुख को कहीं शुणुन हे प्रभु एक कथा कवि कौन कवि सूर्य बलदेव रथ जन देखो किए कि कला मु न कली माने किए कि तुमको पुण्य कला किए कि देला मु अबा न देवी देखो किए कि देला अबा मु अबा न देवी घेनी घेनी एते सरी हेली हे महाप्रभु से कथा कहउछन्ती कि ना कवि सूर्य बलदेव रथ देखो किए कि देला अबा माने किए कि देला तुमको जोटा कि मु देई पारिबिनी एवं घेनी एते सरी माने काहे कि तुमे एते सरी हेलो मो प्रति एते निर्दय काहे कि हेलो हे महाप्रभु ए कथा जणुछन देखो मृग युवती की रखिल जे नासी मृगायु विदेश दाऊ देखो मृगर जो विदेश दाऊरु तुम्हें रक्षा कर मृग युवती को किंतु देखो चरण पंकज स्मरण बिना से किस कर खाली कौन करता ना देखो चरण पंकज तुम पंकज मान चरण पंकज पद्म रूपक पाद को टिके खाली स्मरण करथिला प्रभु आपण तो जाकि उपकार कले एवं मु कौन बा भूल करी किस कर आउ हे महाप्रभु एक कथा से कहते जने कहबार अनेक परजा मने कला सीना मात्र हे महाप्रभु से कौन कहते ना जने कहबार अनेक परजा जने जने अर्थ माने अनेक गुड़े लोक मिसिके सेटा को जनसाधारण देखो जनसाधारण टिके कथा कहले मध्य से तांको टिके भी अवहेला न करी भगवान जाइकिना सांगे सांगे ठिया होते प्रति ता सहित नृपसभा मध्य अस्थिर हुए कौन द्रुपद सुता आबर ताले कौन नृपसभा तरे बा कौन जो द्रौपदी वस्त्रहरण समय तुम कटी वस्त्र दान कर हे महाप्रभु ता सहित धान तो आन किछि करिवार कान शुणी नाही मोर भगवान तुम धान चाउर कर एवं सी अनेक किछि तुम आमर जनसाधारण उपकार कर हे महाप्रभु हिते जे थाउ निरते लांच देइथिले कांचन केते से कहते अरे भगवान अरे किए तुमको लांच देइथिले ना कौन आप कहीं दुख बुझुंट मो प्रति निर्दय कहीं 5 पांडुराज सोते 5 पांडवर दुख को मध्य से कौन श्रीकृष्ण तांकर दुख को विनाश करथिले हला रूपरे केळती ऊपर पताका दियाइली जे कुळीकी ताले कौन रूपरे केळती ऊपर पताका दियाइलो जे कुळीकी ए कथा के कहउछन ना सूर्य बलदेव रथ तापर देखिया कौन कहउछन्ती देखंतु एटी हला जहा होइतिला जहा हेला तुम प्रसाद वंश रजकी हे महाप्रभु जगते तो ताहा जना जगत सारा तुम आपनकर लीला विषय जगत सारा जानिछन्ती अंध को नेत्र मिलिबार होइछि डिंडिम बाजणा हे महाप्रभु तुम तो सॉरी आपण तो अंध को नेत्र दान करथिवार मध्य लोक माने समस्त जानिछन्ती आपनकर महिमा विषय नरकुबरंकर चरित को बुद्धे कड़कू अछंती एबे
ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ସବୁ ବଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇପାଇଁ ଏତେ ପଢ଼ି ହେଉନି ଏତେ ଭଲସେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମହା ଆହ୍ଲାଦ ଆପଣ କରିଛ ପରା ପୂରବେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁତ୍ର କିଏ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଦାଉରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ତା ସହିତ ତୁମ୍ଭ କି ଉପକାର କରି ରୂପବତୀ ହୋଇ କ'ଣ ସରି ହଁ ବୀରସଭା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ସୁଦାମା ଦ୍ୱିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଆଦରିଲେ କିଏ ନା ସୁଦାମା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ସେ କେତେ ଗରିବ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଧନୀ କରିଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳିଥାଏ ଖୁବ୍ ନଜର ଦେବାକୁ ଫଳ ତାତୃଷା ଲୋଭିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଏ କି କଲା କୋହ କାହା କାମ କୁମ୍ଭ ପୁରୀ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନନୁଗତ ତ ମନ ନହେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହେବ ଅବା ମତେ ନାମ ସୁତର ଡାକିବାରୁ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଲଭିଲେ କେମନ୍ତ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଜାମିଳ ମହୀଶୂର ମାନେ କ'ଣ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ମହୀ ରୂପକ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉଟାକି ମହୀଶୂର ହେଲା, ଏଟା କିଛି ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଏଠି ନାହିଁ। ଅଜାମିର ମହୀଶୂର କେଉଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ନାମଗାନ କରିଥିଲେ ହେ ତୁମର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜାମିର ମହୀଶୂର କେଉଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ନାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜାମିର ମହୀଶୂର ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିନି, ସିଏ ଅଜାଣତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟି ଜପ କରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାରୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତୁମର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କବି ରବି ରାୟ ଗୁରୁ ଯୋଡ଼ିକର ଯୁଗକୁ ଛାମୁରେ କହେ ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ମୋହର ଆୟତ୍ତ ନୁହେଁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି କବି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସାରା କେତେ ଜଣଙ୍କର ତମେ ଉପକାର କରିଛ, ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ କ୍ରୁର ବା ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋହର ଆୟତ ନୁହେଁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସିନା ରଖ ବା ନ ରଖ ମହୀର ଗତି ତ ମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗତି। ପତିତ ବାମନ ବାନା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ପତିତ ବାମନ ବାନା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟିକୁ ସେ ପରିସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ର ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଗଲେନି ତ ସେଥିଲାଗି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇ ହେଲାନି। ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍କୁଶ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।